अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो आज हम सोशल मीडिया के 5 नुकसानात आपके साथ शेयर करेंगे और आपने देखना है कि आप किस पॉइंट पर हैं। ठीक है जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के इस्लाम की खूबियों में से एक उस काम को छोड़ देना है जो उसे नफ़ा ना दे। यानी कामिल मुसलमान वो है जो ऐसे कलाम, ऐसे काम या ऐसी हरकत से बचे जो उसके लिए दीन और दुनिया में मुफीद ना हो। वो काम या वो कलाम करे जो उसे दुनिया में भी उसके लिए अच्छा साबित हो और आखिरत में भी। यानी जो चीज़ आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है उससे दूर हो जाए, उससे किनारा कर ले, उससे अवॉइड करें। जो चीज़ आप समझ रहे हैं ना कि ये चीज़ दुनिया में मेरे लिए फ़ायदेमंद है और आखिरत में भी, उसे आप लाज़मी करें। लेकिन जो चीज़ आपकी दुनिया और आखिरत को तबाह करने का बायस बनती है ना, उसे छोड़ दें। शायद आई थिंक, ठीक है, सोशल मीडिया की इजाद शायद ही फ़ायदेमंद मकसद के लिए हुई होगी, मगर आजकल इसके नुकसानात ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जिनमें से चंद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1, मजहबी और रूहानी नुकसान। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों का गुनाह खसूसन बदनिगाही से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बदमज़हब और बेदीन लोग भी कसरत से पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए बाज़ एक आम मुसलमान का उनके बहकावे में आकर गुमराह हो जाना और बेदीन हो जाना, इसका भी बहुत बड़ा खतरा सामने आता है। यानी आप अपने मज़हब से भी हट सकते हैं, आप वो भी काम कर सकते हैं जिनसे हमारे अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया है, जिन कामों को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद किया है। सोशल मीडिया की वजह से आप वो काम भी चाहते और ना चाहते हुए आप वो कर बैठते हैं, क्योंकि बदमज़हब लोग भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और हर तरह की बेहयाई, हर तरह की बेशर्मी को वो अपलोड कर रहे होते हैं, हर तरह की बेशर्मी वो दुनिया को दिखा रहे होते हैं। तो आप जब आप चाहें तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, वो अपने अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं। नंबर 2, वो अपने इस्लाम से दूर हो जाते हैं। नंबर 3, वो लोग नमाज से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। कैसे? जब एक चीज़ आपके हाथों में 24 घंटे है, आप स्क्रॉलिंग करे जा रहे हो, एक से एक नई चीज़ आप देखते जा रहे हो, तो क्या होगा, आपका टाइम जो है, आपका माइंड जो है उस साइड पर लग जाएगा, फिर आप बाकी की चीज़ें भूल जाएंगे। नंबर 2, जिस्मानी नुकसान। सोशल मीडिया अकाउंट्स या तो मोबाइल पर इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर कंप्यूटर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया, या फिर आप लैपटॉप या किसी कंप्यूटर में कर रहे हैं। दोनों सूरतों में आपकी आई सेट खराब होने का, वीक होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। आपके जिस्म के पट्ठों पर भी बुरा असर पड़ता है। यानी सोशल मीडिया से जहां आपके दीनी और दुनियावी मामला खराब होते हैं, आपकी सेहत पर भी उसका काफ़ी असर पड़ता है। जिस्मानी तौर पर भी सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा कह लें कि बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। ठीक है, जब आप बैठकर मोबाइल देख रहे होते हैं तो आपके पट्ठों को खिंचाव लग रहा होता है, जिससे आपकी आईसाइट वीक होने का भी मसला होता है। अब है तालीमी नुकसान। तालीम चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, उसमें कामयाबी के लिए वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सोशल मीडिया से ज़्यादा वक्त ज़ाया करने वाली शायद ही कोई चीज़ हो। सोशल मीडिया के अलावा कोई चीज़ आपका वक्त ज़ाया नहीं कर रही। आगे चलकर शायद कोई अच्छे उलमा, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स ना मिल सकें, क्योंकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की वजह से तलबा का ज़्यादा तो वक्त ज़ाया ही हो जाता है। तलबा ड्रामाज, मूवीज़, इस तरह की चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं और उनकी तालीम पर काफ़ी हद तक सोशल मीडिया का असर पड़ रहा होता है, और पेरेंट्स को भी आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने बहुत से घर ऐसे देखे हैं,
اگر کوئی لوگ بات کر رہے ہیں تو بچے کو موبائل پکڑایا، جی آپ سائڈ پر ہو جاؤ، کسی طرح بچہ ادھر سے چلا جائے، چاہے موبائل لے کر چلا جائے، بچے کو یہاں سے سائڈ کریں، بھائی ہمیں باتوں کا مزہ نہیں آ رہا، بچہ جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان آپ کے بچے پر ہو رہا ہے۔ پھر آپ بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا، ہمارا بچہ فیل ہو گیا ہے، ہمارے بچے پر ہم اتنی توجہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے مارکس کم آئے ہیں۔ بھئی کہاں کی توجہ ہو؟ ذرا اپنے مائنڈ سے سوال کریں کہ آپ کس طرح کے اپنے بچوں سے توقع رکھ رہے ہیں اور کیا آپ حرکات کیا کر رہے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں میں کیا پکڑا رہے ہیں، آپ وہ چیز پکڑا رہے ہیں جو ابھی پکڑانے کی ایج نہیں ہے۔ بھئی ساری زندگی آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہی رہنے ہیں، کم از کم ابھی تو خیال کریں نا۔ ہے آگے ہے سماجی نقصان۔ اگر سوشل میڈیا کی بدولت ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا میں کہیں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، مگر اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اپنوں سے دور ہو گئے ہیں، دوریاں بڑھ گئی ہیں، والد والدہ اور بیٹا اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مصروف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو وقت ہی نہیں دے پاتے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں نے بہت سے گھر ایسے دیکھے ہیں کہ والدہ کے پاس علیحدہ موبائل ہے، والد کے پاس علیحدہ موبائل ہے، بہن بھائیوں کے پاس علیحدہ علیحدہ موبائل ہے، بیٹھے ایک جگہ پر ہوئے ہیں لیکن موبائل سب کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی جب ایک وقت فیملی کو دینے کا وقت ہے، اس میں موبائل کا کیا کام ہے؟ دیکھیں آپ کو قدر نہیں ہے، آپ کو ان رشتوں کی قدر نہیں ہے۔ اگر آپ کو قدر ہو تو آپ ان رشتوں کو وقت دیں، آپ فضول قسم کا ٹائم ان موبائلز میں سوشل میڈیا پر ضائع نہ کریں۔ دیکھیں آپ کو ایک دن پچھتاوا ہوگا، پچھتاوا ہوتا ہے، آپ لکھ لیں آپ کو پچھتاوا ہوگا، لیکن تب آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سب نے الگ الگ موبائل پکڑے ہوئے ہیں، کوئی ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے، کوئی ریلز دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، پرواہ نہیں ہے کسی کی۔ آگے ہے معاشی نقصان۔ معاشی نقصان یہ ہے کہ بار بار پیکیج وغیرہ کروانا، اس سے بھی بہت سے پیسے برباد ہوتے ہیں۔ یہی وقت اور پیسہ درست استعمال کر کے معاشی طور پر خود کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں میں تو یہی بول سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر نصیب فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں بندے ہیں جو چیخ کر تھک گئے ہیں کہ بھئی آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کر لو، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے سنا ادھر سے بات باہر، ادھر سے سنا ادھر سے بات باہر۔ دیکھیں وقت کی قدر کر لیں۔ جو وقت آپ سوشل میڈیا پر یوز کر رہے ہو خود کو تیار کرو کہ آپ نے کچھ بننا ہے، آپ کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ آپ کا مقصد سوشل میڈیا تو نہیں تھا، آپ کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ اپنے آپ کے ساتھ یہ کوسچن کریں۔ دیکھیں آپ لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ آپ کو تو اسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے لیکن آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔